तो गाइज आज सकाळर समस्त को गुड मॉर्निंग। तो बर्तमान देखा मामुनी बर्तमान कौन नुआ ब्लॉग रे आज कौन प्रस्तुत चलचे एटा कौनटा कर अच्छा ये बिरी पिठा ये खायाटा ताल जोरदार हो छुआ खाइए नहीं ना तो पता नहीं बाहर भेजा। तो ये चलती आपन आलू बुटालू भजा बर्तमान एटा कौन बंधाकोबी भजा हब ना कौन ना घांट घांट हम बंधाकोबी आलू पकई घांट हम तो देखु बर्तमान ज्योति आ माणिक दी जन पिठा ता मामा बिरी पिठा कले पिठा भजा खाइबारे व्यस्त अच्छा। ज्योति पाठ पढ़ा सरला कि दीदी आसले कि आज
मांस देखंतु रेडी हेरा चिकन और एपटे काकुड़ी सालड पियाज रेडी लेंबू लंका लुण रेडी खाली भातर अपेक्षा आम अच्छु मामुनी इनिक आइले भात तो भात भी आसीगला मामुनी बसीगले रेडी तो आम खाइबा देखंतु ए चिकनटा आज मु रुसई करछि आपण माने किछि खराब हबेनी मु रुसई करछि मिछुआ तो मु केमिति मांस रुसई करे से कथा मु कहबी आ किछ समय परे कहबी मु खाई सारे तापर आपन गोटे स्टोरी कहबी मु केमिति रुसई करे एटा हमर एटा सब एक्चुअली सत कथा होछि मामुनी रुसई करछन्ती मु एमति मजारे कहदेली तो काकुड़ी सालड मामुनी चिकन रेडी कर देले तो एबे हमें खाइबो ହେଲା ନା ଏଟା ଘାସ ସେଟା आके रेडियो लगे कि सर सेफ्टी रेडियो आके सेफ्टी रेडियो এই জিনিস আসছিলা গঙ্গাধর ତାଙ୍କ ବି ଦାମ এটা হই যা বুঝলে ଯେତିକି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି ତ ଗୋଟାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଆସିନି ମୋତେ ହେଇତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଆସିନି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବଜାରରୁ ଆସିକି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ର ପାଉଁଜ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ର ପାଉଁଜ ନାହିଁ हाँ भल जाइए मोर लाभ करके आईच मामुनी बजार को जाइए मामुनी बजार को जाइए गोटे गुड़र पाउंजी देखु अच्छी आ गोटे गोटे कौटे खसी पकड़े गला मोर लाभ है जो गीत अच्छी मामुनी थई 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 तुम से नाचुल कि तुम पाउंजी क्या हजिगला मामुनी बजार जाइए कौन कौन आनी कौन आनी सब ये 2 टंकिया चूड़ी आनी हाँ नो 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 मानिक ये 2 टंकिया चूड़ी आनी ना 2 टंकिया के तमे जाइतो ना किछो तमे जानियो এইটা 10 টাকা এইটা 5 টাকা বলে এটা আনছি এইটা কি সেটা রেড রেডটা কি সেটা লিপস্টিক আরে 20 টাকা বলে 20 এই তো প্রাইস দেখলু না কর 100 টাকা হেডা দেখ এইটা আনছি প্লিজ দামি কেউ হেলে মামা তো না আনি তো এই দেখো যাই ওই কি কথা মুনা মই এখানে লাগি নাই তুই কর দেলু হেলে কোন নাই कौन है मोर ठिपिरो देई नाही ए ठिपिरो केते बड़ लागु नै ए ज्योति करछि मां देखरो मां ज्योति आनी देखला ए ज्योति रा तो रे बड सब मां मोर राउंड मोर देखो कौन फागुआ ना फासेला सुनो ना ना मासे देखो ना कोन है सेटा किछ नै सेटा देखो ए बे आउ आनी छी ना दबा नहीं এটা আনছি একটা দোকানি মতে ফ্রিরে দেবে লেজা রখিও তোমরা কোন করবে মুখ এটা দোকানি মতে ফ্রি দেবে हाँ ताक तू जो तुम केते टका आनलो এটা হচ্ছে আমার হেলা 850 না 950 না কোন হচ্ছে बस तुम 900,000 टका आनलो गोटे डब्बाटे देला 5 टका कि 10 टका একটা ডবা দেইছি একটা ডবা দেইছি ও মেসি গেলা 25 টাকা এটা দেইছি দোকান না কাই কিছু আমি দোকান দেখা আর দেবো কত জিনিস দেইছি এটা দেইছি ফ্রির এটা দেইছি ফ্রির कौन कौन এই ব্যান্ড দিটা দেইছি ফ্রির ও ডিটোরেটর 4 টাকা হ্যাঁ 5 টাকা भल कि देख बैंड हम 10 देखि पाइ আর দেখো এই দিটা ব্যান্ড এটা দেইছি ফ্রির দোকানি ও হেলা 5 টাকা নট টাকা এটা দেইছি ফ্রির ডব্বা দিটা দেইছি ফ্রির এতে জিনিস আমি ফ্রির পাইনি তোর পড়াইলা বর্ষা বড়িলা আম্বা উঠা উডা আই মো দৌড়িছো আই কি জ্বর হই যাই করিও আইদার আছে হেই ଟିକେ ଓଜାରତି ଛାଡି ଦେ
ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି ଆଇଲା 1000 ଟଙ୍କା ଏଇ ଏଟା ପାଉଡର ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ପାଉଡର ନେଲ୍ ପଲିସି ଏଟା ତ ଏଠି ଶୁଇଥାନ୍ତା ସେଇଟାକୁ ସେ ନବ ଘଡ଼ି କଥା Yeah.